Ini ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Pak Ustadz yang akan membimbing kita pada Yasin 41 pada minggu ini, malam Jumat ini. Yang saya hormati datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan dan cik-cik yang kami muliakan. Pada malam hari yang berbahagia ini, kita sama-sama kembali melakukan Yasin 41, di mana niat kita adalah agar tergugah hati para pemangku kepentingan dalam menentukan bagian daripada Blok Rokan ini kepada puak-puak masyarakat Riau, khususnya kita Melayu ini. Dan kita terus melakukan tinjauan perkembangan. Alhamdulillah kemarin Datuk Sri Syaril Abu Bakar ke Jakarta dipanggil, ketemu dengan BP Migas, Pertamina, dan juga Menteri. Dan pagi kemarin langsung pulang, langsung juga melakukan pertemuan dengan Pertamina, Migas, dan Gubernur di Kegubernuran Pekanbaru. Semua ini adalah dalam rangka agar kita ada peran sertanya masyarakat Riau, khususnya Kila Melayu ini, di bawah Lembaga Adat Melayu Riau, di mana Lembaga Adat Riau ini mempunyai B2B-nya adalah BUMA. Jadi kita berupaya tetap secara persuasif melalui pendekatan, melalui kebijakan, dan juga ini melalui doa. Ya, kita minta juga harapan kita dengan kita membacakan Yasin 41 ini, mana yang keras-keras itu mudah-mudahan lembut hatinya. Amin ya rabbal alamin. Mana yang rasa-rasanya bagaimanapun itu masyarakat kita yang mungkin masih bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang ada kepentingan dengan daerah kita ini. Kita sudah tahu bahwa selama ini kita jadi penonton, dia juga mungkin mengharapkan seperti itu, tapi kita tidak mau lagi seperti itu. Makanya pada malam yang kedua ini, pada kali yang kedua ini, kita malam Jumat ini kembali bersama-sama membacakan Yasin 41. Semoga Allah ridhoi dan ijabah doa-doa kita nanti, dan diberkahi apa yang akan kita mohonkan dan kita buat ke depan ini. Demikianlah mungkin pembukaan dari saya selaku datuk dan juga protokol. Dan kita malam ini bergabung dengan 5 kabupaten, entah 6 kabupaten itu melaksanakan ini semua. Di Dumai, Rohul, Rohil tidak, Dumai, Rohul, Kampar, Kuansing, Pekanbaru. Ada 6 tadi tidak saya kasih tahu. Kita sama-sama membacakan Yasin Fadilah ini pada malam hari ini. Demikianlah sementara saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mic kita serahkan kepada Pak Ustadz untuk membimbing pengajian kita malam ini. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadirin para sesepuh
para tokoh masyarakat, datuk, para tuan-tuan, para puan-puan, semua yang hadir, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, semua yang hadir mudah-mudahan oleh Allah dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan di LAM R ini dalam rangka bertawajuh, dalam rangka memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah melalui wasilah Yasin Fadilah, Yasin 41 yang kita niatkan, yang telah disampaikan oleh Datuk tadi, bahwa tujuan kita adalah untuk supaya bagaimana kita ini jadilah tuan di negeri kita sendiri. Itu yang paling penting. Terus kemudian mudah-mudahan para orang yang punya kepentingan di atas hendaknya dengan bacaan Yasin ini oleh Allah dilenturkan hatinya, dimudahkan hubungan kita dengannya, kemudian sehingga hajat kita semua hasil. Karena sebagian daripada fadilah Yasin itu adalah sebagaimana disampaikan dalam tafsir Yasin itu, kemarin saya sampaikan bahwa banyaklah membaca surat Yasin. Iqra'u Yasin hadis surat fa inna fiha sa'isu kasiratun. Maka dikatakan di sini perbanyaklah membaca surat Yasin ini, karena di situ terdapat beberapa khasiat. Hatta qila fi sarhi hadal hadis, sehingga dikatakan di sarahnya hadis ini bahwa annal ja'i'a idza qara'aha bi khudril qalbi asba'allahu min fadlihi. Orang yang lapar saja kalau membaca Yasin, tidak ada makanan, ini dengan kehendak, dengan izin Allah, asba'allahu ta'ala, Allah akan mengenyangkan. Baca Yasin. Maka Yasin ini banyak fadilah-fadilah, sehingga dikatakan lagi wa idza qara'a ahadul hajati, ketika dibaca oleh orang yang mempunyai hajat, mempunyai tujuan, mempunyai maksud, maka qadallahu ta'ala hajatahu, maka Allah akan memberikan atau mengijabah hajat-hajat kita. Wa man qara'a fi subhi yakunu bi amanillahi ta'ala ilal masai. Orang yang membaca Yasin di waktu subuh akan dijamin oleh Allah aman sampai hari sore. Terus dilanjutkan lagi di dalam hadis ini, wa bi ai baladin idza tuliyat aw fusirat rafa Allah taala anhumul bala wal qahda wal ghala wat taun wal waba wal marad. Bahwa ketika di suatu kampung, suatu negara, suatu balad negara itu dibacakan Yasin, dibacakan tafsir Yasin, maka kata Rasulullah, kata Nabi, rafa Allah taala anhumul bala, Allah akan menghilangkan bala, musibah. Allah akan menghilangkan musibah. Allah akan menghilangkan kesusahan. Allah akan menghilangkan sandang pangan mahal. Allah menghilangkan penyakit taun. Allah menghilangkan wabak, penyakit seperti corona. Ini semua kalau mau kita membaca surat Yasin, insya Allah. Wal marad bihurmatiha, karena kemuliaan surat Yasin. Karena kemarin saya sampaikan Yasin itu qalbul Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran. Maka banyak fadilah di dalamnya. Oleh karena itu sedikit fadilah Yasinnya. Kemudian hajat kita itu semua pakai wasilah, pakai perantara, dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai Rasulullah. Nah, kita menggunakan bacaan Yasin 41 ini, ada yang menggunakan 41 orangnya, ada yang menggunakan walaupun tidak ada 41 orangnya, tapi menggunakan fadilah 41. Tapi ini digabungkan, syukur orangnya ada lebih 41, ditambah kita membacanya menggunakan fadilah Yasin 41. Fadilah Yasin 41 seperti kemarin sampaikan, ini mungkin ada yang belum datang. Jadi nanti Yasin ada yang dibaca, Yasin dibaca 7 kali. Yasin 7 kali. Kemudian pada sampai ayat
Dzalika taqdirul azizil alim. Itu dibaca 14 kali. Kemudian pada ayat salamun qala mir rabbir rahim dibaca 16 kali. Terus kemudian di ayat awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyahluqa mislahum bala wa huwal khalaqul alim itu dibaca 4 kali. Terus yang terakhir ketika dilafaz innama amruhu idza arada syai'an itu kan artinya ketika Allah menghendaki, innama amruhu ketika Allah menghendaki sesuatu maka dia mengucapkan berfirman kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Kabul maka terkabulah. Maka di situ kita berhenti sejenak. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sambil menepuk lutut. Kun fayakun. Berhenti sejenak, jangan langsung kun fayakun. Kun fayakun. Lah berhentinya itu diisi hajat kita itu. Hajat kita sebagaimana disampaikan Datuk tadi itu hajatnya disampaikan dan kita sebagai warga Melayu, warga Riau ini punya hajat, tahu sendiri tadi hajatnya, itulah sampaikan. Bahkan hajat-hajat kita pribadi juga bisa disampaikan di sini. Nah, itu wirid Yasin 41 yang kita amalkan ini. Dan ini mudah-mudahan kita ini kan sedang demo, sedang memohon munajat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kesungguhan hati, kejernihan hati kita, insya Allah hajat kita akan dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita ini berdoa setelah ada usaha semaksimal mungkin secara aturan-aturan yang telah dilakukan sudah usaha, kita juga dukung dengan doa munajat kita kepada Allah. Mudah-mudahan munajat kita wasilah Yasin 41 itu dikabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Terus nanti terakhir ada bacaan Fatihah yang terakhir setelah zikir sebelum doa itu juga ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan artinya hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Di situ kita juga masuk lagi niat. Hajat kita apa di situ? Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Isi. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pertolongan apa? Di sini pertolongan secara umum dan pertolongan pribadi silakan dimasukkan di situ. Nanti dibaca 11 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambil lisan kita mengucapkan seperti itu, hati kita mengkonsentrasi pada hajat kita. Jadi sambil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hajat kita itu sampaikan kepada Allah. Nah, jadi itu pakai bahasa sendiri. Enggak usah pakai bahasa Arab berdoa gini, enggak usah. Pakai bahasa mabhum sendiri. Jadi sampaikan hajat-hajat kita semua, terutama hajat kita bersama. Itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lisannya terus mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi hati kita, niat kita masukkan di situ hajat kita. Sampai 11 kali. Setelah itu dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim sampai selesai, baru kita doa bersama. Doa yang akan dipimpin langsung oleh saya nanti. Nah, saya kira itu bisa paham ya. Kemudian kalangan kita ini bagus memang ketika hajat bersama harus merapat kita ini. Kita rapatkan lutut kita. Kita temukan lutut kita bersama. Ini yang laki-laki semua lututnya temukan ya. Tempelkan aja kita. Maju nggak apa. Jadi tempel terus, nempel semuanya. Nanti kalau ini tidak boleh keluar sebenarnya sebelum Yasin 41 selesai, tidak ada yang boleh keluar dari kalangan ini. Kalau keluar harus tutup lagi yang lain, nutup. Bukan nutupnya nanti sulit nanti kalau ada yang keluar. Kalau udah hajat keluar langsung yang lain nutup, temukan lagi. Begitu. Sebelumnya juga ketika kita baca Yasin tidak boleh ada yang minum atau sebelum selesai. Nah, maka dari itu sebelum kita membaca kita mulai
kita minum silakan minum dulu untuk nanti tenggorokan kita biar basah. Jadi kalau nanti sedang baca kita konsen hajat kita dalam membaca Yasin. Mudah-mudahan hajat kita ini dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan ini sebenarnya tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau bisa dirutinkan dulu. Namanya orang mohon itu kan terus sering, harus istiqomah. Jangan sekali, 2 kali, 3 kali sudah selesai. Berarti enggak sungguh-sungguh di dalam memohon. Usahakan terus. Kalau bisa diamalkan juga di rumah. Baca Yasin ba'da maghrib. Itu seperti disampaikan dalam hadis itu, barang siapa membaca Yasin ketika waktu sore maka dijamin sampai waktu pagi. Ketika dibaca waktu pagi dijamin keamanan keluarga kita sampai waktu sore. Itu diamalkan sambil kita mohon pertolongan kepada Allah lewat wasilah bacaan Yasin. Nah, itulah saya kira paham ya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau memang ada pertanyaan masalah surat Yasin. Kalau tidak kita lanjutkan, kita mulai. Gimana? Mohon Pak Ustaz untuk bapak-bapak semua, untuk berkhidmatnya membacaan Yasin ini mohon dengan sangat HP disilen lah. Kalau ada telepon jangan diangkat dulu. Ini ya harusnya gitu, Mang. Maaf Ustaz. Nanti jangan ada terganggu masalah ini. Ini pokoknya usahakan kita setengah jam selesai semuanya udah. Ya, mulai Al-Fatihah sampai terakhir. Nanti setengah jam, di dalam setengah jam itu sudah selesai. Ya, kita mulai siap. Yang belum minum silakan minum dulu. Kita rapatkan barisan. Jadi nanti kalau ada yang hajat, buang hajat atau apa, keluar yang lain rapatkan lagi ya. Rapatkan. Ini supaya kita menyatu. Ya. Mudah-mudahan bisa bertahan setengah jam. Sudah ya? Kita mulai kita. Mari kita sama-sama awali dengan istighfar bersama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarabin wa syuhada was sholihin wa likulli nasabiqulin wa ila ruhi abina adam wa ummina hawa wa matana salah bin amidin. Summa ila ruhi sadatina wa mawalina imatina Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali wa li baqiyati sahabatil qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan yaumiddin. Summa ila ruhi a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fiddin wal ulama'i rasidin wal qura'il mukhlisin wa ahli tafsiri wal muhadisin wa sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwai kulli waliin wa waliyatin wa muslimin wa muslimatin masarikil ardi lama gharibiha min yaminha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min waladi adam ila yaumil qiyamah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Summa ila ruhi jamil masaihina jamil ustadina wa jamil man ajazani wa lakan la hadrati sayhina min ahli silsilati qadirati wa naqsyabandati ila jama'ati turuqi husan sultanun awliya syamdul qadir jailani qaddasallahu
Abil Qasim Junaid al-Baghdadi Sidi Ma'ruf al-Karhi wa Sidi Sidi Saqati wa Sidi Sahabi bila Jamaah Syedi Hasan Basri wa Sidi Ja'far Sadiq wa Sidi Yusuf al-Hamdani al-Bustami wa Sidi Sabatin Aksabandi wa Hadrati Iman Bani la Hadrati Ahmad Hadib Sambasi bin Abdul Wahab Sidi Talha Qari Sabatin Ban wa Sidi Abdul Karim Bandan wa Sayyidina Al-Mukarram Abdul Barak bin Muhammad wa Ahmad Sayyibul Ahmad Jalali bin Usulihim wa furu'ihim ahli silsilatihim al-akhidin anhum syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami' ahli kubur jami' man hadaru fi hadzal majlis جميعا من هدر في هذا المجلس في هذه القرية يا الله ومؤسس هذه القرية وبار الله ذنوبها ذنوبنا ذنوبهم إلى درجة في الجنة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنات القبول حاجات جميع من في هذا المجلس من هذا القرية من هوائج الدنيا والآخرة يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والدين والآخرة ببركة هذا سورة ياسين وبركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم ما لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
Salamun qawlan min rabbir rahim. 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 Famtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa ni'buduni hadha siratun mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasa'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasa'u lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudya wa la yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Liundhira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Wa dalalna lahum wa minha rakubuhum wa minha ya'kulun. Wa lahum fiha manafi'u wa masarib afala yashkurun. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nanti kalau Allah ya Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayo maju. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatuna kalahan nahya wa lahan namutu wa lahan masyu insyaallah ta'ala minal aminin. Al-Fatihah binadil qabul hajatina hajati jamin fi hadal majlis ya Allah min Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan bihafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biham jamil akhwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarbuna biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nastaghfiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in a'dayna. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanir marid wa jabarin anid wa ainin wa tibagin wa min syarrin kulli disarin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa iyyahum bil afiyati was salamah wa aqiqna wa iyyahum bit taqwa wal istiqamah wa aidna wa iyyahum min mujibati nadamati fil hali wal mali innaka sami'u du'a. Allahumma awsil taqabbal sawaba ma qara'na min surat yasin wa qara'na min hadha tahlil hadiyatan wasilatan rahmatan nazilatan barakatan samilatan ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il quburil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ila hadrati ahli qubur jami'an hadru bi hadzal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhulil jannah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya rahman
Rahman ya Rahim ya Qadiyal hajat iqdi hajatina ya Allah hajati jamin fi hadal majlis ya Allah min hawaiji dunya wa jil akhirah yassir lana umurana umurad dunya wa dini wal akhirah yassir lana umurana umurad dunya wa dini wal akhirah Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa anzil alaina sakinatan mawaddata wa rahmah anzil alaina ya Allah rizqan halalan thayyiban wasian mubaraka in kana rizquna bis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'asiran fa yasirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana haraman fa tahirhu wa in kana qalilan fa kasirhu wa in kana kasiran fa barikhu wa in kana kasiran fa barikhu ya Allah ya suratu yasin wa suratul fatihah wa nas'aluka ya Allah bi haqqil fatihatil mu'azzamati wa sabil masani wal qur'anil azim anta talana bi kulli khair wa anta tafadhalna bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa anta fadana bi adyanina wa anfusina wa ahlina wa auladina wa ashabina ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair fa innaka wali kulli khair wa mutafaddilun li kulli khair wa mu'tin li kulli khair ilahana ilmuka kafina nis'al ikbina biakil fatihati su'ala wa karamuka kafina ilmakali akrimna biakil fatihati ilmakala asin ma bidamirna Allahumma ya Rahman ya Rahim Allahumma ya sabial amrat ya Allah isfa' maradana ya Allah isfa' maradana ya Allah fi badanina ya Allah isfa' maradana fi qulubina ya Allah isfa' maradana fi qulubina ya Allah innaka antas samiul alim innaka antas sami'ud du'a ya Allah ya Rahman Rahim innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma bisultanil azim adil manil qadim adil wajhil karim wa walil kalimati tamati wa da'atil mustajabati wa qilil hasani wal husaini min anfusil haqq ainil qudrati wan nadirina wa inil insi wal jinni wasayadin wa yakadulatina kafarul yudikuna bi absarihim lamma sama dhikra yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikru lil alamin wa mustajabu luqmanil hakim wa warisa sulaimanu daud alaihi assalamu ladudul arsil majid tawil umurana ya Allah tawil umurana ya Allah wa soi adsadana ya Allah waqdi hajatan ya Allah sun hajati jamin badal majlis ya Allah hajatina ya Allah hajati jamin fi hadal majlis ya Allah min hawaiji dunya wajil akhirah ya Allah yassir lana umurana umurad dunya wajil akhirah yassir lana umurana umurad dunya wajil akhirah waqti hajatana waksir amwalana ya Allah amwalan halalan tayyiban wasian mubarakah amwalan halalan tayyiban wasian mubarakah amwalan halalan tayyiban wasian mubarakah waksir amwalana ya Allah wa auladana ya Allah waladan salih wa salihah waladan salih wa salihah min ahli ilmi wa ahli tuqa ahli khair wa ahli salama wal manfa'a fid dunya dunya al akhirah waksir amwalana wa auladana wa habib lin nasi ajmain wa tabadila wa taqullaha min bani adam alaihi salam man kana ahya wa hiqal qaul wal kafirin wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'an min surati yasin wa suratul fatihah ya Allah ma huwa sifaa'un wa rahmatu li jami' man fi hadal majlis ma huwa sifaa'un wa rahmatu li jami' fi hadal majlis ma huwa sifaa'un wa rahmatu lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa sahra Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya qadiyal hajat inti hajatina ya Allah sun hajatin yatin ya Allah ya Rahman ya Rahim innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir yassir lana umurana umurad dunya wa dini wal akhirah yassir lana umurana umurad dunya wa dini wal akhirah rabbana taqabbal jami'a hajatana wa taqabbal jami'a maqasidana wa du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في سكرات الموت ونزة من النار والعفاء عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين ويا مجيب السائلين دعوك سبحانك اللهم تحياتهم بالسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله